हाँ पिठा जार तो खाई तार गुण गायबा के पड़बा है हाँ हाँ आमर माँ तांकर सफा पलंग रे मते बसाली पिठा पना बनै देले खाएनु आमे गाधी गला समय आरो आसना तो गुटे कथा कहबो जदि जणे लोक जमी किणी थिबा अन्य लोक डरै कर जदि नहीं जिबा बे ताको किन पापरे से भागीदार हेबा से कथा बुझे कर कहबो आज ई कथा ता तीनटा पुराण रे प्रमाण अछि गरुड़ पुराण पद्म पुराण मनुनिधि की काना से पुराण में भी अच्छे तो ई सभा मध्य से कथा बुझे करी कहबा हां हैं जेने एकड़ हमर दादी दिने भेल दी देला इजन तो हमर नाती पोती जाता है हमर जमीन के हमें आनले पाप लगबा हां पाप लाग जदि हमें दान देई करी जदि दान रो जमी को जदि हमें छणी आनमा हमें जदि सेटा भी पाप हमें जदि जमी घिनी थिमा अन्य जो लोग तके ताकू डरै कर जदि दखल करबा ताकू मध्य पाप लागबा केन पाप रे भागीदार से लोग हेबा आज ई सभा मध्य रे हमें मनु संगीता पुराण गरुड़ पुराण पद्म पुराण रे कवि प्रमाण दै छ लोकर डोरा ले क्या पाप है से कथा सुन था ननीला आर केड़े सुंदर कथा इटा पुराणर विधान केड़े सुंदर कथा इटा पुराणर विधान तुम्हें शुणुथिब मंजनी सजनी सजनी मोर घुमनी सुन इटा पुराणर कहानी केड़े सुंदर कथा पुराणर विधान केड़े सुंदर कथा पुराणर विधान सुनुतिब मंजनी तुम्हें सुनुतिब सजनी सजनी तुम्हारे बेटा सुना पुराणर कहानी ही सजनी सजनी मोर घुमनी बेटा सुना पुराणर कहानी धनेश्वर बोली नाम आग माणिक्य राज्य रे हननी धनेश्वर बोली नाम आग धन संपत्ति रे परिपूर्ण होइथिला सुन देई करी मन आग एथु अंते जहा हेला हो ननंदे हा हा अंते जहा हेला हो ननंदे सुनुतिब मंजनी तुम्हें सुनुतिब सजनी सजनी मोर घुमनी इटा सुना पुराणर कहानी सजनी सजनी मोर घुमनी इटा सुना पुराणर कहानी पुर बोली गोटे राज्य थिला हाँ हाँ आ से राज्य रे गोटे धनी लोक थिले हाय गो तांकर नाम हैला धनेश्वर हाँ हाँ अनेक संपत्ति तांकर थिला तो तांकर बापांकर पितृ साध्य करबा पई गोटे ब्राह्मण को निमंत्रण हाय गो आगो विद्याधर ब्राह्मण को देख
নিমন্ত্রণ সেহু কলে হ্যাঁ হ্যাঁ আগ পিতৃ আগ বাপাঙ্কর পিতৃ সাধ্য পালন যে কলে হাইগো ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ ହେଇଗଲା ତ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକରି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପିତୃ ସାଧ୍ୟ କାମ କଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଶୁଭ କାମ କରମା ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକମା হয় ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେମା ତ ଧନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କାଣା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ କାଣା ଜାଣିଛ? ଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଘରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା হ্যাঁ ତ କେତେ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ତାଙ୍କର ନାମରେ হয় ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି এ, গোসাই মহাপ্রভু ତୁମେ ତ ଆମର ପୂଜା କଲ ও পূজা সরলা পরে যেন দান মাগে যেন মোর সরদাপুর এরিয়া নি আছে হ্যাঁ 20 একর বাড়ি আছে হ্যাঁ। এটা তো নে যে পর হাটা সময় কমা বজ ପିତୃଶ୍ରଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲିକରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜମି ଦାନ କରିଦେଲେ ଗୋ ଦାନ କଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସବୁ ଦାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ତାଙ୍କର ଘରକେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି হাইগো ଆଗ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣ ହୋ ନଣନ୍ଦେ এ এ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣ ହୋ ନଣନ୍ଦେ ମୃତ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଗ ମୃତ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁଣି আর সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা শোন পুরাণর কাহানি সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা শোন পুরাণর কাহানি তো କିଛି ଦିନ ପରେ କାଣା ହେଲା কাଣା হেলা ଧନେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଦୀନପ୍ରଭୁ হাইগো ତ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଅଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝା ହେଇଗଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୀନପ୍ରଭା হ্যাঁ ତ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲୋଭିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଦୀନପ୍ରଭା ଯେ ମୋର ବାପା ପିତୃ ସାଧ୍ୟ କଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଜମି ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜମିକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫେରେଇ ଆଣିବି ବୋଇଲେ ଆଉ ଯେଇକରି ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜମିକି ଛଣେଇ ଆଣିଛି হ্যাঁ ତ হ্যাঁ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀନପ୍ରଭାଙ୍କୁ କହିଲା କାଣା? ଏଇଟା ତ ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ବାପା ମତେ ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ দিলে বাবু যদি এই জমি দান কলাটা তুমি যদি ফিরে নেউছ তোমাকে কেতে পাপ লাগিছে জানিছ কেতে পাপ तुमको जमीहीन दान पाप जमीहीन पाप तुमको लागिছে হ্যাঁ হ্যাঁ इटा जे जदि जमी दान कलाटा फिरे आनबा बे ताको जमीहीन पाप लागिଥାଏ হাইগো आउ जे जदि किणी थिबा हाँ। आउ जने जी को ताको डरेई देबा बे ताको किन पाप लागिथिबा তিন जानि পাপ লাগবা अरे थुनते जहा हेला हननंदे सुन देई करी मन মন आगो जेते पुण्य अर्जन करिथिले पुण्य हेब ना सपण आगो वंश तार जे निपात होइब दरिद्र होई दिन जे काटिब सुनुतिब मन जानी तुमे सुनुतिब मन जानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा सुन पुराणर कहानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा सुन पुराणर कहानी ଜଣେ ଲୋକର ଜମିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦାଖଲ କରି ନିଜର କରିନେମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯାଏ হাইগো ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ତାଙ୍କର 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବା ଆର ଜନ୍ମରେ ଜମିହୀନ ହେଇକରି ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ
ଜମି ମଧ୍ୟ ନିମିଲେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଇକରି ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରବା ହାଇ ଗ ଆରେ ଯଦି ବି ଧନୀ ଯଦି ହେଇଯିବା ବେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାର ବଂଶ ନିପାତି ସେ ନିପାତ ଜିନିଷକେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଲୋକ ନେବା ତେଣୁ କରି କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଡରେଇ ଧପେଇ କରି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଯଦି ନେଇ ମିଲୁଛି ଆମେ ଭୁକେ ଶୋଇ କରି ପଛେ ଦିନ କାଟି ହାଇ ଗ ଚୋରି করবার ধন কাহাকে নেই পড়ে ହଁ ହଁ বুঝি পারছ বনি হাই গ ইটা পদ্ম পুরাণ ହଁ মনু সংহিতা হাই গরুড় পুরাণরে ହଁ কবি প্রমাণ দিছন স্পষ্ট ভাবে ହଁ ହଁ বুঝি পারছ হাই গ এহি পরি জানহননি পুরাণর অটে বিধান ভুল দিলে ক্ষমা করো হে শুনো হে সভার জন আর যাহা জানিতিলি কহিলি বুঝাই যাহা জানিতিলি কহিলি বুঝাই শুনুতি বম জানি এ তুমি শুনুতি বম জানি আর সজনী সজনী তুমি এটা শোনো পুরাণর কাহিনী আর সজনী সজনী মোর তুমি এটা শোনো পুরাণর কাহিনী ননি ହଁ বাকি কথাবার্তা আসলে সব কথা বুঝাবা চলো ইহাতে তোমার দাদা আসবার সময় হয়ে গলা ହଁ ହଁ টাইম হলা না दूसरा धान घर दूसरा घर के जिम्मा जे पिला को कहो हमको कहीं नहीं छाड़बे ଆଗ ମର୍ଦଲିଆ ଆରୁ ଆଇ আমকে গায় ঘর নি ছাড়নি গো ଏ ମା ଛାଣବାଟା ଛାଣମି ଯେ ପୁତା କାଁ ସେ ହଲା ଗো? କାଁତେ ଯିବ ଗো কোন গাড়ি নেই না ମୋର ଦୁଇଟା ଗାଣି ଅଛି ରେ ପାଣି কোনটা গাড়ি দিনি ছাড়ো আমকে না কে কহে যে কথা হংছ ଏଟା ବେଲେ ମୋର ତାଲୁ ନେ ଇ ବେଲେ ପଶି ଯାଇଥିଲା କିନି ଗো ବୋଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଅଛି ଗାଁରେ ବୁଲବା ଲାଗି ହଁ। ଆରୁ ଏନେ ବରଗଡ଼ ଫରଗଡ଼ ଏରିଆ ଗଲେ ବୁଲେଟ ଧାରସେ তোমার বুলেট ধার হেন তাহলে ই মোর মামু গো মামু হয়ে গো মোর গেলা মামু আমকু নেই ছাড়ো গো এ পিলা ঘরে কে জিমু
হে মুই মাখিছে তোর খুচি চামলি খুচিছে মলি আমার নিনির দাদা আইবে বলি গো उसका दो दाम নিনির দাদা আইবে ए बुढ़ी दादा কি প্রাণনাথ আইবে বলি মা লকির বাপা श्रुतिर बापा শ্রুতির বাপা শনির বাপা আইবে এ মুই মাখিছে তোর খুচি চামলি ए दादा মনের কথা নাই জানছ সুখে কাটুয়া ছগদিন বৃথা মোর যুবা যৌবন যুবা যৌবন ইবর মুটা দরপন পড়িছে খালি ইবর মুটা দরপন পড়িছে খালি পড়িছে খালি নিনির দাদা আইবে বলি গো সোনা মরা घर देखिछन बाड़ देखिछन घाट देखिछन चील देखिछन फ्रीगिना बसन बासन सब देखि क्लियर बाप दे करी सब क्लियर अच्छा तुमर दादा जदी अन बोले कथाटा पचरानी तुमर दादा तो गौड़ पिला कहिस गौड़ माने केते प्रकार अछन तुमर दादा जानिछन कि जब पचरे करे आसबो जा हां केते प्रकार गोर छन जानछ केते प्रकार गोर छे बचन हां हां सब पेर गोर के नक पेर मगधा शकेर गोर के नकेर मगधा हां सत कथा हां ए बहु शकेर गोर के नकेर मगधा तुमर दादा अच्छा जी तुम्हें केन गो हमें रंगवाला से हो नन गौड़